Wala, sige na eh. Sa letrang N. Time, mga madam. Ah? Try time. Bingo ka. 5. Yeah. Ato yan, naging ko na sure. Na ako. Sa ikaduhang bola. Sa letra nga ay 23. Sweet 16. Waiting naman siya. Sa letrang G. 5. 4. 5. 5, B, 5. Kopi ka ko little G. 0. Aspilar eh. Yak. Hindi na ako 40. 5. O, 5. Sa letrang G. 50. Sunod nga bola sa letter G. 60. No. Tugtang. 60. 60. 60. Hala, nag-meeting na si Yula. Lami ko. Puro may G, Gingoy. Ako bro, may go siya. Sa letrang G, nagdoble ang 5. Zero man, gabi ay. Zero man eh. Letrang G. Usa ka A, usa ka B, usa ka I, usa ka... Usa. Baspason ka niyo eh. Ako. Baspason na to. Sa letter N. Nga doble ang 3. Sa letter O, 74. Sa letrang N. 32. Sa letrang B, 6. Sa letter G. 5-4. Sa letrang O, 61. Sa letrang G. 5-2. Okay. Bait na eh. Sa letrang B, 11. Sa letter N. Doble ang 4. Sa letter N, 40. Yes! Sapit na, no? Sa letter N. 39. Sa letrang B, 5. Sa letter I. 29. Yes! Pwede na to. Sa letrang G, 56. Swagap. Sa letter G. 47. Pusiso? Sa letrang O, 75. Sa letrang I. Tibuok 20. Sa letrang N, 45. Sa letter N. 42. Kani. Sa letrang B, 14. Yes! Sa letter I. 21. Sa letter... Yun lang mo. Kaapas na ba? Pasra? Yeah. Sa letter O, 64. Namahapon. Sa letter N. 34. Sa letrang O, 68. Sa letter B. 4. 7. Sa letter I, 26. Ilan na yung mag-meeting, ha? Sa letter N. 38. Sa letter B, 15. Sa letter O. 73. Sa letter G, 51. Sa letter N. 37. Sa letrang I, 27. Yes! Waiting na! Sa letter B. Sa'yo mo ba yan? G, 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 G. Go on, Ton. Sa letter B. 13. Sa letter O, 72. Sa letter G. 5. Wrong. Wow, wow. 5. Huwag kayo lang. 4. Ha? 5. 5. 5. 9. Sa letter G, Dos mil. 5. 4. Ah. plus 4. Yeah. 5-9. So. 58. Sa letter N. 43. Sa letter I, 18. Lahak rin. Sa letter O. 66. Yay. Sa letter G, 54. plus 3. Ah, sintik ah. 57. Sa letter N. 31.
Unsay last? 31. 31. So, 11 na 11 games? 11. Wala. Hello? Nao. 27 na 31 last. 54. Ako ito karawin nga ni. What will you 75 na right? Bingo! Jinx na lang first prize. 200 pesos. Bena Mano. Kaya. Nainan bingo. Bingo nila. Boy. Sunod. Okay, sa next game, letter A. Tanawan yung pattern sa table. Bali ang nga, bali. Bali ang nga. Oh, bali ang nga. Oh, bali. Apple. Okay. Kapit na ito. 46 ako. Oh, next pattern. Ang next pattern, tabi. Okay, next niya. Then game na lang. Okay, next pattern Hoy! is letter A. I-check daan ang pattern. Yeah, yung card, i-keep na ha. Kaya gamitin pa na until the end of the game. Ang price sa blackout kay 1,000 pesos. Pero ang letters kay 200 pa. Oh, bali. 200 pa. Wako kay Bob. Si Otibo. Ako din mo nag-waiting. Game na. Okay. Start na sa second game. Go. Sa A. Kabaw na sa kuantanan. Pattern. Sa pattern na diri sa table. Okay. Pattern nasa table. Sa'yo, mother. Looking for. Dalawa ang pattern. Letter A. Patak ng tanong kay kuhan man no. Abi, may letter ko na ko sige pa. Sige. Pa. Pagkalisod, magkatako ang premium. Yes. Hello. 100. 200 201. Ang name Oh, game na? Game na? Ready na? Okay, go. Sabang tanan. Ready na? Okay. Sige, ready na. Letter B. Sa letrang G, 51. Sa letrang N, 35. Sa letrang B, 10. Sa letter N, 43. Sa letter O, 68. How much? Sa letter N, 40. Sa letter B, 1. Sa letter I, 21. Sa letter N, 44. Boy, ina sa meeting mo. Ayaw sa alaha. Ikasan ka mo ha. Sa letter N, 38. Sa I, 28. Ay, Sa letter G, 59. sa letter B, 12. Sa letter B, 2. Sa letter G, 49. Sa letter G, 50. Sa letter I, 27. Sa letter G, 58. Sa B, 5. Sa letter O, 75. Oh, masuk. Sa B, 6. Sabi. Sa I, 17. Sa letter G, 57. Sa I, 18. Sa B, 7. Yes! Doon na lang. Sa I, 23. Okay. Sa B, 11. Sa O, 61. Sa I, Tibook. 30. Biko ka. Oh, waiting pa. 30. Ala, doon na lang. Sa Apas ba, Kapas? Okay. Sa O, 67. Sa O, 72. Sa N, 42. G. Sa I, 19. G. Sa O, 62. Sa I, 22. Sa G, 52. Sa G, 4.
Kuya, sa G, 46. 46. Dawit din na. Oo na. Oo na lang. Ano na? Oo na lang. Oo sa O. Kasi O. At Sa Trece. B, 3. Sa I, 25. Oo. Sa I, 20. Sa N, Ay, ano? 45. Bingo na ka sila? Uy, waiting sa ni mo, Bing. Kinisili mo? Sila, sa imong waiting. Jika. Wait, kuya, wait, mapas... Sila, uy. Wala ka lagi. Sa Jika kasi. Sa G. Ha? 54. 54. Ha? 54. 54 Waiting. plus 2. Size. Plus! Brad, maganda! Mister! Kumana ka na sa waiting. Anong pa? Sila, Hoy, asam ka? Sugo ko sa TV. Ito. Check Ging, Kahit. sige na, Ging. Nandito na, Ging. Ging, ang game na, Ging. O daw Game, sila. game sa ta. Ay, Oo, na, ano tulong, bingo. bingo si Sheila. Bingo ko, 200. Dili, uy. Saan, uy. Akay. Ako daw nag-waiting ito. Sa wakas, nakabingo. May 200. Scatter. Kanali ako Grabe. Si Sheila, di pa makan na. Wag yung waiting. Di siya matugaan. Di ba? Di ka Sheila. Butukan ka. Nice. Surprise. O sige, mag-games ka na. Games na sa, ano kay, bata sa takay, para matuog na ni si Shilo, si Shilon. Hindi pura. Wala may sound stick. Uy, sound, uy. Itong, Ikip Ikip na. ka po na yung baraha kay gamitin pa noon niya. Malay mo, makadaw mo. Sa Miguel. Tambay sa ang bingo. Diya ka na Sana uy, maapil ko. tambay sa ang bingo. Kuya, famous Apil ko. Uy. Bahala, Ging, bahala. Asa jampol. Isti. Ging, bahala. Kung na apil ba ni Ging ha? Dig, abi Sige na, sure yun ako. 54, magyun na plus 2, 56. Oh, Line wala ko ako, bata. joke. Line. Dua ka grupo. Dua ka grupo. Richter, bata sa Tayo hope game. Tayo hope kay inyo mang tayo hopan ang kandila until mapaw. Hangin na, uy, dig. Gamit ang Kunya na, last na na Machine niya. ka ganina. plate. Yan, Tayo, nakakit-kit okay. ka yun. Kuya, alakan si Sian. Kung siyang ipon. Ay, hoy, di ka katayo. Kay hungaw. Hungaw na. Pangag. Gabi ka, Timas. Ano ka naman ni balik wakaw sa nit at 20 Gs. Balik ko sa na, sorry na. Ipon na ito, may tarong be. Bye. Kititun daw. Naabot ay 1,000.